أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحباب رسول الله، ما زلنا مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نحاول أن نجعله إن شاء الله سبحانه وتعالى مبدأ ومقصدا ينبغي أن ننطلق من هذا المبدأ لنحقق ذاك المقصد، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Toujours avec le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont on avait commencé la semaine dernière pour que ça sera, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, un départ et un début pour réaliser une finalité et un objectif. Le départ et le début, c'est le fait de revenir à soi et de réformer sa relation avec Dieu subhanahu wa ta'ala. Le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi ainsi que l'imam Ibn Majah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sur Abu Huraira: parmi la belle islam de l'individu, qu'il délaisse ce qui ne le regarde pas, ou bien des choses qui sont inutiles pour lui. La belle islam ici, ça veut dire que chacun de nous doit réviser, doit réformer son islam. Ça veut dire sa pratique et sa vision et sa connaissance de l'islam. من حسن إسلام المرء توحي هذه الجملة إلى كثير من الأمور كنا ذكرنا بعضا منها في الأسبوع الماضي، ولا نفتأ نذكر بهذا الأمر. حسن الإسلام يعني الإسلام الحسن، بمعنى هناك إسلام غير حسن، أن الذي يرتقي بالإسلام بإسلام المرء ليكون حسنا من بين ذلك أن يترك ما لا يعنيه. ذلك قال الإمام الحسن رحمه الله ورضي عنه: فمن اشتغل بما لا يعنيه ساء إسلامه. من اشتغل بما لا يعنيه ساء إسلام، يعني ساء فهمه وساء تنزيله وتطبيقه لإسلامه. ليس الإسلام الذي يساء ويحسن، الإسلام لا يمكن أن نحسنه أكثر مما جعل الله له، ولا يمكن أن
ننال منه لكي نسيئه. هو مبادئ عامة وقواعد ربانية وسلوك ومنهج. هذا الإسلام. لذلك قال النبي نسب الإسلام هنا إلى المرء من حسن إسلام المرء، مش إسلام الله، إسلام المرء يعني نظرتك أنت للإسلام وكيفية تنزيل الإسلام الذي تدعي أنت في حياتك. هذا يكون حسنا أو سيئا، ومما يجعله حسنا أن تترك ما لا يعنيك. Alors cette introduction toujours pour comprendre que quand on parle de l'islam ici, on ne parle pas de l'islam autant qu'en principe, autant qu'en règle divine, autant que cheminement vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça, on ne peut pas le juger et qu'un jour ou l'autre il va devenir mauvais. Non, pas du tout. C'est des principes complets auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais c'est notre pratique, c'est notre compréhension, c'est notre vision de notre islam qui peut devenir bonne ou mauvaise. Bonne, c'est on a bien pratiqué, on a bien la compréhension comme il se doit. Mauvaise, et parmi les choses qui rendent mauvais notre pratique, notre compréhension de l'islam, c'est le fait qu'on se mêle de quelque chose qui ne regarde pas. هذا أمر مهم للأحباب الكرام لفهم. الإمام ابن القيم رحمه الله يقول في مدارج السالكين وأسرد عليكم كلامه. قال ابن القيم رحمه الله: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع كله في كلمة واحدة، وهي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا يعم الترك لما لا يعنيه في الكلام والنظر والاستماع والبطش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. هذه كلمة شافية في الورع. مدارج السالكين الجزء الثاني في صفحة 22 لمن أراد التفصيل في الكلام. الإمام ابن القيم يقول أن هذه الكلمة من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنها تشمل الورع. الإنسان الذي يريد أن يتورع لدينه وأن يصبح من السالكين إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن يترك ما لا يعنيه في أمور السمع والبصر والفكر والمشي والبطش وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. الإمام ابن القيم nous a donné un réflexe à travers ce hadith en nous disant que à travers cette phrase, cette petite phrase très courte où le prophète nous a dit la belle islam de l'individu, c'est qu'il délaisse ce qui ne le regarde pas, il a dit que le prophète nous enseigne cette crainte, cette piété, cette relation avec Dieu, que la personne doit délaisser tout ce qui ne le regarde pas, qui concerne la vision, qui concerne lui, qui concerne même là où il va y aller, qui concerne ce qu'il va recevoir ou ce qu'il va donner, ce qui concerne aussi l'intelligence et la pensée, et ce qui concerne tous ces œuvres, qui soient secrètes ou en plein public. C'est une phrase qui est assez pour celui qui va cheminer vers Dieu subhanahu wa ta'ala et protéger sa religion. إذا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن في موضوع الفتوى والشرع، كيف تجدون الآن التسيب في الفتوى حينما أصبح بعض الناس الذين لا تعنيهم الفتوى، يعني لا يعتنون بها. وكنا تحدثنا عن تفسير ابن رجب لمعنى ما لا يعنيه، ما لا يعنيه يعني ما لا يعتني به وما لا يحقق له مقصدا وما لا يتقنه. كل هذه المعاني تدخل. أنت لا يعنيك شيء، لا تتقن الشيء، ليس من مهامك التي تشتغل بها، فلماذا تحشر أنفك فيه؟ هذا الذي يريد أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يحشرون أنفسهم في الفتوى الآن ويحللون ويحرمون ويبدعون ويفسقون ويدخلون فريقا إلى الجنة وفريقا إلى النار، والحمد لله الذي لم يوكل أحدا ولم يعطيه مفاتح الجنة ولا النار. هذا إشكال. On avait parlé la première chose pour reprendre ce qu'on avait dit, que malheureusement il y a des gens qui se mêlent aujourd'hui de quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas, qui ne les concerne pas, qui pas dans leur domaine.
Et on a parlé de ce côté-là, ceux qui signent au nom de Dieu. Al-Waqi'in bismi Rabbil Alamin. Et ils balancent des fatawas, ils rendent licites, parfois illicites, et un groupe pour eux jugé au paradis, un autre groupe jugé en enfer, et ils rendent des gens pervers, des gens innovateurs, des gens pieux, des gens non pieux. On dirait que Dieu subhanahu wa ta'ala n'aura qu'en fait la comptabilité de ses serviteurs. On se mêle de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Laissez ce domaine à ceux qui ont assez de bagages. إذا هذا الجانب. اليوم سنتحدث بإيجاز عن جانب الغيب الذي نخوض فيه وسنرى بعد أثار هذا الأمر. أن نترك ما لا يعنينا فيما يتعلق بأمور الغيب وهو ما سنرى بعد حين. أقول قولي هذا واستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى الامين وعلى اله وصحبه اما بعد. قال الامام الشافعي رحمه الله: ثلاثة تزيد في العقل. نبدأ بهذه القاعدة. ثلاثة تزيد في العقل، ثلاث أمور تزيد الإنسان. ما معنى تزيده في العقل؟ تزيده تعقلا، تزيده اتزانا، تزيده رزانة، تزيده حكمة، تزيده يعرف أين يضع الأمور. مجالسة العلماء ومجالسة الصالحين وترك ما لا يعني. حينما تجالس أهل العلم تفهم، وحينما تجالس الصالحين تتزكى، وحينما تترك ما لا يعنيك تتجنب شرا عظيما. هذا هو التعقل، هذه الحكمة. Alors l'imam Shafi'i nous donne une règle. On nous dit trois choses. Trois choses augmentent le raisonnement de la personne, la sagesse de la personne, le fait que la personne se maîtrise. À travers trois choses, la personne devient beaucoup plus sage. La personne raisonnable, la personne qui calcule tout avant de faire quoi que ce soit. C'est le fait de fréquenter les savants, ceux qui ont la science, et de fréquenter les pieux, et de délaisser ce qui ne le regarde pas. Fréquenter les savants, ça te donne les réponses à tes problématiques, ça te donne la science. Fréquenter les pieux, ça te périfie. Tu vois les gens. بحاله تتذكر الله. كما قال سيدنا عبد القادر الجيلاني رحمه الله ورضي عنه: اصحب أرباب القلوب لكي يصير لك قلبا. Tu vas avoir un cœur pur, un grand cœur. Alors fréquente ceux qui ont ce cœur. Ne serait-ce que de le voir. اصحب من تذكرك رؤيته بالله. Fréquente celui dont le fait de le voir de loin, il te rappelle Dieu. C'est ça, salihin, les pieux. Troisième, délaisse ce qui ne te regarde pas. Pourquoi tu te mets des choses qui ne te regardent pas? Le fait de délaisser ce qui ne te regarde pas, ça t'écarte beaucoup de problèmes. Ça te décharge de beaucoup de problèmes. Le fait que tu délaisses quelque chose qu'il n'y a aucune utilité derrière. لهذا اليوم بما يتعلق بالغيب وخاصة في ذات الله تعالى أوتينا الجدل وورثناه من فلسفات سبقتنا وفلسفات نشأت فيما بيننا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري قال: جلسنا بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث في القدر، فينزع هذا بآيته وينزعه بآيته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في نص الحديث وكأنه فقئ رمان في وجهه، يعني احمر غضبا، فقال: يا هؤلاء أبهذا أمرتم؟ ألهذا خلقتم؟ يتنازعون في أمور لا يضر الجهل بها ولا ينفع العلم بها.
تقول للاختصاص وتناقش مع الاختصاصات تناقش مع عامة الناس. ذلك منذ أن بدأت بعض المفاهيم ولي أعناق النصوص من أجل مآرب سياسية أو اقتصادية أو ما أدري إيش، بدأت الأمة تشتغل بنفسها وانحصرت حروبها في ذاتها ويأكل بعضها بعض. وبدأ ذلك منذ مقتل عثمان بن عفان، كان بتأويلات خاطئة. ولا ندخل نحن، لا نصوب فلان ولا نعدل فلان، ولكن الأمر يتعلق، ينبغي أن نستفيد من التاريخ ولا نحكم على التاريخ، نستفيد منه لكي لا نعيد الإشكال من الناس اليوم. من ما زال يعيش بعقلية تلك العقلية ويبدع فلان من الصحابة ويكفر فلان من الصحابة وأدامه. وهذا سنذكره بالتفصيل وليس لمحاكمة الناس، لأنني أرفض أن يكون المنبر يوم الجمعة محكمة نحاكم فيها الناس، ولكن أريد أن نستفيد من أمور. تعرفون اليوم مثلا أوتينا الجدل في صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه، ويفسق بعضنا بعضا ويبدع بعضنا بعضا في أعمال الله. وهذه بدأت منذ واصل بن عطاء حينما اعتزل الإمام الحسن البصري في مجلسه، أول من بدأ في هذه الأمور ننزه الله تعالى عن التجسيم وعن كذا. أنا أدخل لهذه الأمور، وما زال بعض الناس يعيشون هذه الحلقة المفرغة المغلقة، مفرغة ومغلقة لا تؤدي إلى شيء. نقول كما قال ربنا في كتابه: والاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة لا ينفع ولا يضر. استوى في العرش كيف؟ بعض الناس ما زالوا يناقشونه، وإن لم توافقه في الرأي فأنت كافر. ينبغي أن تجدد الإسلام وتغتسل وتبدأ الصلاة من جديد. عند بعض الناس موجودون اليوم يقول لك: إذا قلت بأن لله يد فأنت كافر قد جسمت. والآخر يقول: إذا ذكرت أن لله يد فأنت نفيت فقد. يا إخواني، ليس هذا نشتغل به. ومع كم الأسف تجد بعض الأئمة في ساعات الخطبة أو ساعة ونصف الخطبة ويريد أن يقنع الناس بأنه من المجسمة أو من النفاة. الأمة لا تحتاج إلى هذا يا إخوان. الأمة إشكالها إشكال العدل، الإنصاف. إشكال الأمة هو الاستبداد، إشكال الأمة هو التمزق والتشتت هذا إشكالنا احنا، ليس إشكالنا لأننا نثبت الصفات وننفيها. أو تجد خطبة الجمعة كلها في من ينفي عذاب القبر من يثبت عذاب القبر. يا إخواني، إذا لم نتفق بأن هناك عذاب القبر سواء نفيا أو إثباتا، على الأقل نجتمع فيما اتفقنا فيه حتى نحشر قبورنا، آنذاك ستبين الحقيقة. بعض الناس كذلك في خطبة طويلة عريضة لا تسمن ولا تغني يشغل الناس بإثبات عيسى ابن مريم سينزل عليه السلام أم لم ينزل في آخر الزمان. يا أخي، نزل أم لم ينزل هذه لا تتعلق بقواعد الإيمان والاعتقاد في الله سبحانه وتعالى. هب أنه سينزل، هل سننتظره حتى ينزل لينصفنا؟ هب أنه لم ينزل، هل هذه هي مشكلتنا اليوم؟ أننا نؤمن؟ إذن هذا أمور لا تعنينا في شيء، على الأقل نتركها في علم الكلام والاختصاص ولا نشغل الناس بها في المساجد. Alors je disais en bref, si on veut préserver notre religion et si je soulevais un sujet, je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'on me reproche à ceux qui essayent de faire en sorte de distraire les fidèles, surtout pendant le Jumu'ah, ou bien des assises à la mosquée, où les gens ils viennent à la mosquée pour prendre quelque chose d'utilité, pour comprendre leur religion, pour comprendre les principes du cheminement vers Dieu. Mais malheureusement aujourd'hui, depuis X temps, ça a commencé déjà, et je le dis, c'est pour ça Uthman ibn Affan il a été assassiné, ainsi qu'Ali ibn Abi Talib il a été assassiné, parce qu'on comprend certains textes dont Dieu subhanahu wa ta'ala ne parlait même, c'est des textes équivoques, mutashabihat. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات sans équivoque, qui sont les principes du livre. هن أم الكتاب وأخر متشابهات, et des autres qui sont équivoques. Ça veut dire
ont plusieurs sens. Et parmi les savants مع من العلماء من قال أن المتشابهات هنا أغلبها يتعلق بذات الله لا يمكن أن نحددها نحن. لماذا؟ لأن الله أعطانا مبدأ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اثبت أو انفي اعلم أنه ليس كمثله شيء. نيني قال لي ونقرأ كلنا سورة الإخلاص ولم يكن له كفوا أحد ليس له كفء مثيل. اثبت أو انفي. ولكن مشكلتنا notre problème aujourd'hui qu'on essaie de prendre et de gaspiller du temps et de perdre le temps des gens comme je vais prendre une personne qui va prendre tout un prêche d'une heure ou d'une heure 30 pour expliquer aux gens que Dieu n'a pas de main ou Dieu a une main. C'est pas notre problème aujourd'hui. On croit à ce que Dieu a dit dans le Coran. Est-ce que vous croyez, je pose la question en arabe et en français, هل تعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أوتي القرآن ومثله معه كان يعجز أن يفسر هذه المتشابهات؟ هل الصحابة الذين يدخلوا إلى هذه المتشابهات لما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ أن ليس بهذا أمرتم وليس لهذا خلقتم وانتهوا، هل كانوا يعجزون على أن يفسروا هذه المتشابهات؟ بل هل الله سبحانه وتعالى في كتابه الذي جعلها متشابهات يعجز أن يعطينا تفسيرها ونكتفي؟ ولكن ليس هذا أمرنا. Alors je pose ces questions à ceux qui cherchent à rentrer, à distraire la communauté de Dieu a une main, Dieu n'a pas de main, Dieu s'est installé sur ce tronc, comment et ainsi de suite. On ne peut pas rentrer dans ce genre de détails parce que ce n'est pas notre problème aujourd'hui. C'est pour ça que je pose des questions. Est-ce que Dieu il a été incapable de nous donner l'explication de ces versets équivoques? Est-ce que le prophète qui a eu le Coran et ce qui est équivalent au Coran dans la Sunna, il était incapable de nous donner l'explication de cela? Pour ça, aujourd'hui, on trouve les Mu'tazilites, les Ash'arites, les Maturidites, les tels, et chacun tape le coup de l'autre. Pourquoi? Tu n'es pas d'accord avec moi, alors tu es un mécréant, alors c'est toi qui as donné à Dieu à une main, moi je... Il y en a d'autres qui prennent tout un prêche pour distraire les gens. Est-ce que Jésus, il va descendre à la fin du temps, il ne va pas descendre? Ce n'est pas notre problème aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un châtiment dans la tombe? Il n'y a pas de châtiment. Ce n'est pas notre problème aujourd'hui. Notre problème aujourd'hui, c'est la dictature. Notre problème aujourd'hui, qu'on est divisé. Notre problème aujourd'hui, qu'on n'est pas solidaire. Notre problème aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à réaliser la fraternité qui est le principe. Notre problème aujourd'hui, qu'on n'a pas assez de compréhension de notre religion. Notre problème aujourd'hui, que chacun pour soi. C'est pas notre problème aujourd'hui que Jésus va descendre, il ne va pas descendre. Jamais je perdrai votre temps un jour pour que j'essaye de vous convaincre qu'il va descendre et qu'il ne va pas descendre. Parce que c'est pas notre problème aujourd'hui. Ton problème aujourd'hui, c'est qu'on ne fait pas notre responsabilité comme il se doit. Notre problème, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas envoyés pour fouiller entre ses serviteurs. C'est qui a un cœur blanc, et c'est qui a un cœur noir, et c'est qui ne connaît pas, et c'est qui connaît. C'est pas notre problème. Notre problème aujourd'hui, on a laissé loin notre responsabilité, on s'occupe des choses qui étaient là. Pour ça, je vous dis, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a donné la raison, et je finis avec cela. وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. Quand Dieu parlait de ces versets équivoques, il nous a dit ceux qui ont dans leur cœur une inclinaison vers le désordre, ils cherchent le désordre. Et ils veulent commettre le désordre dans la communauté. Ils cherchent à donner l'explication à ces versets que Dieu subhanahu wa ta'ala les a laissés comme ça. On saura, est-ce que la tombe, il y a un châtiment dans la tombe, quand chacun de nous, il sera dans la tombe. Mais la question qu'on ne pose pas, dans quel état je serai dans ma tombe? Répondant à cette question, croyez-moi, on va se
On ne va plus chercher à savoir est-ce qu'il y a la tombe, le châtiment de la tombe ou non. Dans quel état je serai enterré dans ma tombe. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم في خير من الله الشهد والسلام واجعلنا من عباد الصالحين المصلحين وأن يشغلنا بما ينفعنا. اللهم اشغلنا بما ينفعنا، اللهم يا رب اشغلنا بما ينفعنا ولا تشغلنا بما لا ينفعنا. واغفر لنا وارحمنا واسترنا وعافنا واعف عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهيئ لنا ربنا من أمرنا رشدا وفقنا لما تحب وترضى وجنبنا ما تكره وتأبى. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.